miapa nukpola mi do wizona mi tohe va ARS TV va nukpo moji nyatepe wonyaba ARS Adam TV a niema duangba niema wanada eji ayi mi bula na mi vele vetroya mi bona anu fafia tohe do haga avena mia ya to baba ejele mu vie ha gaka ba anu na ganyu eyata ta mi da pena mi ba nyala lam ye pogo mala nkaka yi veveyama ye dakpa abale ke mi gledongo ba troya mi bona no sroga akuda dododa ma nkuma jiboje to le epere kama eya nye no so ke woga mi bona maga nglo blow na upload do na like page na o comment na bia ba bia ofa na nye ba no fafia akpada mi ko na alo ha bia kona na akokpa no fafia mo de lefa nyapa kapo mo ho le ata ayo adanu jeroro ma alo atando gbeda sida ekama be no kata aje fiato aje gato yo ka le gato ya bali mi gledongo menye amubi bode ke awo mfafia na me tonton nya fofo amerikanya amikokwe sila na nya refi ha makata osofoga jidi gakpeto eya ile do vive ya wo gana mi dadi mi do weso nova Adam ARS TV for ampo moji wezo yo wa abale mi gbla nya afro no viare akuda dododa mawko kuma zimbozi aton la afama ta nanya ba oba dododa mawko kuma zimbozi to yonya nkakakawo nkawonya ufa anuvanyanya apa merekumina mi atobara yehowa mawu nu blami kpola fofo domenyoto mi da pana ovevien le yi ple amenu veve yi ke naga tso kemita we gana ashinu popo ya mi be o nyaga wo nyatepe yi ke nye wa menu veve na wo duko dego afia bena vevie nyanya yi ke le wo mawong na megbeto poma aya wo kata pa menu veve na sumiashi nye da pana o ke mi po wo ko tohe be na didi be wo va zunya pa nu fiala avemia nu nya kafo le Yesu Kristo pankoma amen non to le mia pato Yesu Kristo ma mawu Yehowa panya ikado pa dodore mawu nkuma zibozi eton lia alo amme pa dodore mawu pa wala nkuma zibozi eton le pema peroji nya le Mose pagbala evelia tabla etovo ene pipi bla evovo eton vasede bla evovo ene lia afuma mi aklele bana wumutu wokata nava apoto Yehowa Israel po maula pankuma zi eton le perekama manya ko lengo aye makeke mi apalifo de anu kana ayi mau Yehowa wo mau pankuma zi eton le perekama la wanyiba madru amadekau wanyiba madru amadekau non to vevien le mia poto Yesu Kristo ma mawu pe dodo na amegbeto epe ashindo wo vevie to yenye ha wola na wododo na wo be ye ji wo nkuma be ya po sigbozi eton le epe de kama banto am fa dodo de epe wala nkuma si banto ayenye devio fa nkakanyi yikamie duna ga shayi le pajinu adaliama evelia yenye nukananga nkakanyi alo harvest iha mauga pomo be mia dore nkuma yenye sigbozi evelia ka etonlia aye mi duna le epepe nuwu December yame mawashi tomaji bele aya pa duduma alon kaka ma pa goma popoma amenu veve gan le nti enye egbanto enye ba yanya tuko lengo ne mo be yanya tuko lengo a nu yo katanya nu pakamo nu yo katanya fupakpo nu yo katanya futopa amayo machichio dolele kododo yakama ufuto pa amereren agbayo machichi lobu kata mauba
ne va ye ŋkume si gbɔ zi etɔ̃lia yaɖe nu yiwo katã ɖa le ŋgɔ. Yo, mia fofo akpe wole dɔ dzi kakaka. Meka ɖe dzi be miaƒe enukpɔlawo wole enu sia nu me sem abe leke edze gɔme ene. Mieka ɖe dzi be enu vovovowo wole me le ne dze gɔme mie sese mie kpɔkpɔm fia kɔ. Mieka ɖe dzi be nu vovovowo le me ŋutɔ. Eya ta miegale ame sia ame kpem be woakpɔ gome le nufiafia veve ya me. Elabena ame nuveve yiwo kplɔ ɖo hã ye ma mia fofoa le gbɔgblɔm na mi. Mie dometso kpui aɖe xɔ ge ne mi trɔ gbɔ mia fofoa ayi dzi ne mi ɖo ŋku edzi be nu vanyenye alo dodo ɖe Mawu ƒe ŋkume dzi gbɔ zetɔ ƒe nu vanyenye ye ŋu mi le nusrɔ̃me tsoe. Mie tɔtrɔ gagbɔ fifi la akpe. Evangelist Israel Nanevi Maweta akpena oda ohagbe vevie mata ike lemi rashimie ga yiga trogbo eye mi da kpena wo amerikana le mi akpɔ ha mi da kpɔ be ekɔtɔ le kpli mi yiga trogbo yo ne fofo mi da kpɔ ɖe dometsotso koe mata ke to kuku ɖe ma ayi dzi na mi ne Mawu gbɔgblɔm be yanya dukɔwo ɖa le ŋgɔ o dukɔwo efia be nu sia nu nye fukpekpe le ɣeya te nye dzɔgbɔvoe nye xaxa le ɣeya ta Yehowa dom gbe be yanyawo ɖa le ŋgɔ o ne Mawu nya nu yiwo katã nye nugblẽnuwo nyawo ɖa na wa ke ekpɔ vovo me ke ekpɔ blɔ ɖe eyi dzi gagbɔgblɔm be yakeke wò liƒowo ɖe nu yakeke wò agbadɔwo ɖe nu yakeke wò nɔƒewo ɖe nu efia si be nu sia nu wɔm ne le nyawui Yehowa na wòakeke Yehowa ali ke wò nuwɔwɔwo katã mikpɔ amenuveva Yehowa ŋkume yi zibɔzi etɔ̃lia eƒe amenuveve yiwo heme le ɖe go na wò nase amenuveve sɔgbɔ le me ebe le sia le yi ke wòla yakeke wò liƒo ɖe nu yakeke wò agbadɔ ɖe nu ye gawua eyi ke wò gagblɔ koŋ nye dzideƒo na mia egbɔgblɔm be yemana wò anyigba nadzro ame aɖeke wòhava yi xɔxɔ ge le asiwò aɖewo lia nu yiwo le mía si nu yiwo miewɔ dɔ hekpɔ nye míaƒe kesinɔnuwo nu yiwo taflati keke míaƒe agbe yi le mía me hã edzo amewo dzina be yewoada gbe le mía me yata ne Mawu tso xe ya nye be yeƒe ɖoɖo ne va ye ŋkume zibɔzi etɔ̃lia ye yina nage be wò nuwo madzro ame aɖeke natsitre ɖe naneke ŋu yazi kpeakoe wɔxo naneke le asiwò ke fia be eli ke woe nye ma eyata amenuveve sɔgbɔ le ɣeyiɣia me ŋutɔ eyata wòhiã be ne ɣeyiɣiawo ɖo koa megatsi aƒe o le sia le ke wòle hã ke nu yi ko awɔe be mate ŋu akpɔ gome age ɖe ɣeyiɣia me anɔ kple Mawuviwo le ɣeyiɣia me yi nye dɔléle eye wo ke ma ɖe mɔ na wò natrɔ ge ɖe amewo dome nane yi ke xaxawo ɖo yi ke awɔe be taflati mane mɔɖeɖewo be nata kpɔ gome ayi ɖe nɔƒe yi ke Mawu gbɔgblɔm o azɔ Mawu ŋutɔ ewɔ ɖoɖo be ɣeyiɣia ye woava asa vɔ na ye ne míakpɔ nyama ele Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia ta 12:13 va se ɖe 14 afi ma wo gbɔgblɔm be nakpɔ nyuie
be megatsɔ wò numevɔsa asa vɔ le teƒe sia teƒe si nekpɔ la o, ke boŋ nasa wò numevɔ le teƒe si Yehowa wò Mawu atia ɖe wò towo dome ɖeka me eye nàwɔ nu siwo katã ŋu mede se na wò le la le afi ma. Eya ta nɔvinyewo, Mawu ƒe amewo yɔyɔ menye ne teƒe ɖe sia ɖe o, etie teƒe aɖe koŋ be afi ma ko ame nase eƒe ƒe vɔ na ye. Ya ta be ne gbɔna megava asi ƒuƒlu o. Nɔvinyewo, ne miakpɔe be teƒe li afi ma wosa vɔ ne Mawu wòxɔna tututua, miakpɔe le Abraham. Yi ke Mawu yɔe be Abraham tso wò tenuvi ɖeka ma yi ke nye Isaka tsoe natsɔ amemie nam. Mawu na be ne yi Mɔrinyigba dzi afi yi ke yeafie teƒe ma yakpɔ se vɔ na ye le kple evia eƒe tenuvi Isaka le. Nɔvinyewo, ŋkeke tɔ̃ ƒe mɔzɔzɔe, ya ta miesi be Abraham ekplɔ eƒe dɔla wɔme eve sɔ kpe ɖe Isaka ŋu, kpe ɖe ye ŋutɔ ŋu, wodze nake ɖe asi, wotso dzo taflate ye wodze mɔ eye woyina wozo ŋkeke tɔ̃ ƒe mɔ ya hafi wɔ ɖo teƒea kɔ ye wògblɔ ne ɖekakpui yiwo ke ekplɔ wo ɖoa be wɔwo no tsi afi yiwo kple ye vi yiwo yi afi yi ke dzi yiwo va se vɔ ne Mawu Yehowa le. Nɔvinyewo, ya ta Mawu meɖe mɔ be teƒe sia teƒe kɔ vɔsa yi gblɔm o la nayi ava woe le afi ma o, ebe nakpɔ nyuie. Amewo gblɔna be o fia hã yiwo nye Mawu yɔƒe, fiwo hã yiwo Mawu subɔ le afi ma, awo ebe nakpɔ nyuie. Ya ta Mawu meɖe mɔ be eƒe ŋkume vava zi gbɔ zi etɔ̃lia. Nɔvinyewo, ebe se yi ke ye dea nakpɔe le afi ma, megawɔ nenema o. Teƒe yi metsia wa megase vɔ ma le afi ma o. Ne woe kɔ yahe to na o. Egba taflate amewo ɖo vɔ ya saƒe ɖe nɔƒe vovovo, ame sia ame tso kɔ o fi ma hã wɔte ŋu ase vɔ li. Awo Mawu metsie nɔƒe ɖe sia ɖe o. Nɔvinyewo, ne miakpɔ mia nɔvi Moslemtɔwo, nenema yewo hã teƒe li afi ma ko woyina va se eƒe ya ƒe sia ƒe ƒe vɔ le. Ya ta Mawu be menakpɔ nyuie be megawɔ nenema o. Ya ta metso Abraham ƒe kpɔɖenu ya le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vɔvɔve kɔ. Enya bi ŋutsianuɖuwo katã le afi ma. Mawu ɖoe ɖe Mɔrinyigba dzi, fi mae eya ko wòkpɔ mɔ le aɖi vɔsamlekpui ɖe afi ma, fi ma ko ase vɔ ma le. Ya ta megawoe le teƒe sia teƒe o, megawoe o. Mawu ƒe didie nye be fi egblɔ kɔ fi ma ko nase evɔ ya na ye le. Azɔ nu ka nye vɔsasa ya? Nye akpedada ŋutitoto ŋkekenyui afi ma wobe miaviwo wogbɔna miabia ge be tso miaƒe subɔsubɔ agɔme ɖe hã elabe egbɔna ɣeyiɣi aɖe ɖo ga nuwɔwɔ ya gbɔna ŋkutɔ ge na ame geɖe elabe amewo ƒe hadzidzie nye be o Aƒetɔ Yesu va ɖe elãwo kple gbɔ̃wo ƒe ʋu megahiã wo ɖe nu katã miawo miegale ɖoɖo gbegblẽ ya etsã ɖoɖo ya nu katã miegale me ɖe asi wobe miele be wòanye ŋkuɖodzi ɣe ma ɣia eye Mawu ɖe Israelviwo kple woƒe aƒekɔ eye dzɔgbevɔe gbɔna, eku gbɔna, kaka gbɔna. Mawu na be woawo ya lã yawo woawu atso woƒe ʋu atsɔ ɖo dzesi ɖe woƒe ʋɔtruwo nu. Egba mi megaɖo xema ƒe dzesi ɖe miaƒe ʋɔtruwo nu. Lã mawoa wonye nu yiwo ŋuti míawo ŋutɔ míekpɔ dzidzɔ le, míebuna. Ya ta ɖoɖo le ŋuti, ɖoɖo le ŋuti. Mi megasina ʋua ɖe fleselo alo atsi ŋuti be dzɔgbevɔe nato mía ŋu o. Wobe ɖoɖo mavɔ wònye be dzidzimewo gbɔna ta bia ge míawo míade dzesi agblɔ be ale Mawu tsɔ ɖe Israelviwo nye ma zama eye avili Rama ƒome ɖe sia ɖe ƒe ŋgɔgbeviwo ku. Nenema Mawu wɔe ma be wòade vɔvɔ̃ be ye Mawua ye nye ŋusẽwo katã tɔ nu sia nu yi ke nye yeƒe ɖoɖoa ya ko le be amegbetɔ na wɔ. Ne amegbetɔ ɖe gbe yeƒe gbeɖeɖe dziwɔwɔ ye wòle eƒe mɔ tsɔ akpɔ kaka akpɔ tohehe tsɔtsrɔ̃ ava
eyata dodo ya dodo mavo wonya dodo mavo ye wonya eyata egbe na amada buibe o fi ha o watan wo vosale fi ha watan wo vosale mago magawe na podo pioji ni be ama pa fon magava wo klo ojiji ma bi oji yo dadi mi da pere anu fafia o klo wo me de data me kada je me ko sebe nia novio le mi plomdoa bi le anu fafia o kata amsam nous va alo va nyanya ikana le me o kata ma mi lo sam anu gedele o ga bona fafia ga akuda anu suso ke dadi me kuku afimi idea novia de babiamba nu kata hafi dodo de ma nkuma ziboje ton le pema banto pleva wonya nkekere ka kokko nu ka ke potato anyana nkeke andre mozozo ma ye gon tebi badanya nkeke o ma adra pa ye nkuma nono nya agbado man nkeke adom nkeke na yehowa eyata yeima ya amana zabo kiro akoro kwinti ye o bro na le Mose Pagmalin tonlia pipi wo tawo pipi ni va servir de kelia aye o blona Aaron previam tuoba na wo bona va yankuma ala ba manya nu konya na tutuga ko ava ko atrozo zadraro le nti nka ko madre yo blona agbado man kakanwi yata na wo bona wo zadraro amana ko rokinti yata wo blona viam tuoba na wo bona omo ga no mu ama bena wo ga ku ala ba wo da vuvu toto ko kwenyenye pla makoma nyenye doma nu yenye muganto na yina de mauye wonkuma ala ba na zado kyoro akodo kyomti nyaile mo aba bena magaku yata mawa enye nu yo kanya bako yata pano na miwe ba ada nu yo kata azudobove azofoku na mi ne mi vaye nkuma ama wowote ye mawo popo ye po kokwenyenye po nopa mabu azodobove yo daddy akpa matutu me gbona ye ma la titomi la ba bia bu ha ga kpole do la ba bia ba jajradoka me o la ba amenano hafi azon ke kan dre ma pe mo eye makawe je akpogoma le ke ka dre pe mo so me shamade mawu vio kata yo mawle va apan kuma me da amade kelamo jajrado ve vieto kokwenyenye vieto enye mia dada opa no pa me yo kata ta fa te mia dada opa yi opa jinu poyo no ya o mokomo agere kokwepa mokomo agere badomo ala ba afinka kana ze gomoko o ko mo kata nti mo kata wo ne mo kata kokwe yata mushanu kana wala fima ko ala ba kokwenyenye na no nti yata matso mako nyenya de ka agere no pama ya globa apoto gaga yata mutu yo ka afurom ta flate nana do domla o pa mutu ma makomo ayiran ka yo to bimo nu gade ta flate na gade no pa ta flate o tade de ade ta fade nu nyon wore wo fo plan mo kata ko enya bo ko pera la sarama yata zadze nyenya mawa do le kokwe le jade yata mashame tedara mutiko elebo woroki kokwe le jade ko amen va asushi amado yina nkeke mama tafate wo fa komanyi tamro itawo yina do no go meso wo shio ye ta mi dongo ba no khayo kata nkom bana amashame nasi amanu va ye wo zado de afan kuma valaode nako abba afa yo gagbona wo toma ba amana nyonao le podang ma kaka wo fien ba dawo ha wo yina bana manyen kaka de kan kaka vo wo nonyi alaba afro yo le wo muti wo zonji public problem kata wo yina ba da fro darani ga to fro yeye ga dona plan se yeye nana manya amagbeto fo ma mawuji kama
yata enye gbogbo me fa chilele fa nu fa chilele amedo ku zadrado amedo ku tutudo tafati nu yo kata mi wo yikanya nu manyo dzenye bolibolia yenye miado ku dagara adzonu bena ale koko na lagna amchi do mali ka kano ga dere zonu ko o ga tan wa amchi do nene ma o ga yi na mi la zonu ganambe ye ga zonu do nu alba pekpe mi o kata nya nu nyono le ne mi po yi auto yi manyu ko o mawu akponu bla na via o yo daddy en va faire un film alle bebe nyala gbogbom na mi ba mawu kuma nono kaka Andrea yikanya dodore ma ko kuma jiboje etolia le fma anya gbogbom fa chilele daddy mana na maya anya gbogbom fa chilele se ba kaka Andrea ma na gla do ko de mawu boko ko gbogbom fa chilele ako azo fo buwika mana agagado nyawo bibi mu to daddy akwen le mu madedema aga to atina na ha ve taflache mi dada yo nenye ba opojinu ble taflache nenye ba ntu ada la fudom eye to atina ne makwa ka defia ba le nkeke mama alo yi mama srotolo alo ntuklo nyonu pa nyino no ha ma no anyiwa alo la pa ma na po na mi o nya tepe na ma global kpogbo ma jadra ro ko o tafla le bana nyeba na le mawu kuma ko ele bo cholesterol nya klaba abaya nya clean ka kadrema aha iye tani mi yia mi dana adzogbe mi da adzogbe na mawu nu mo kata ele kododo ye ma global nu yo kata wodu na mi le sama ko ele be mi la marashi mi da adzogbe ne mawu le mi deke di mafo e nyonto mi le mi do ko zadze nkaka adra enyima afi ko fo modo ko o na wo yi kla kaminami azama ka ko ya ko mi no mi afo no ko mele kaka na gbo ko evo ana gbo ma shame ka po na gbo na ra ko enye ba to fiare aha na wo nto na zrebu pro tutututu ye nu ita wo nto na chula kwama hayire maun kuma be shikado kyo nka ko ma drama na shikado kyo na dudu kyo ji nu yo kata wodo na o seple do yo kata la agbado man kakanyam na nya o gbre na o na lemara shi tutututu na we tutututu a kaka na bona na troto mi ade na troto taja vo bona me shame ka dogo a anya be tofiare e ma pa zeshi akpro me shame ko nkumari akoba etovovo yata mi po ye mai ka mawu yo Mose ira atoji yo mawu ira Mose itoji beno bo ye wo trogo kaka Israel yo na pere o ba yo deze se Mose fa mu no kaklam nana ma tututue ne mi o ha zadra yo kata blomi le fifia ye konyinyi o kata lanka kanti ne mi lemara si tututu o mi ma podu si ma po mi amo mi ma ya fima bla amenya boglo mi ma ya fima bla tafate mi anovi o panya na kami wo nui wo pa mi ba wa o kaka mi bo ameshame ya dogo mi anya ba mi bo plajo bo ni nene mai wala tututu enya ma yo apa nene mai wala tututu ma daddy mi aga yiji eyi onye gbogbo me fe jaja do a ne teje si abe ya do yi ndudu ado a onye ndudu makomako alo fo adini kele ndudu o pa ji ha de ndudu ka o ndo wala be amenawo le nkaka Andre ma comment ça somme ye o ba gbado man nkaka ko o ba amoma va fa nkaka yata manu ba fara kadugo nu yo ma o de yeast pleto kata abe ye volo pleto mo kata ko mi ma ga wo mti do nene mai aha ta yata konyinyi blibo ye ma ogroba le salale do yo kata wodo kuda mti ko eleba na nyi ko mo kata pe aba vosala yo mi ewuna duna melebe na dui tafate amura karejio yata na iba afa konwa yikanya nutu ofo ma fa tato yenya made yikata fate langona vosama ye ayame ha fi wo mulama wo fa bedodora afi wo mode de be akoko no de share na ko yire nto ba koma na wo be awon ti do
yata eʋuɔ lã ƒe ʋuɔ woɖu nene ɖe tome hã womeɖu ʋuɔ yata ne wo katã vɔ hã mekpɔmɔ atsi lɔ maŋu anɔ ƒu gbãm kliklikli awo womegba ƒo yata elã ŋuti dɔ ko wɔna yata le blema ya ɖewo mana lã dɔnɔgoe ya ehe koe wokɔna nɔ kpam wòtsi anyi nogo nenema efɔ ne wowɔe ŋuti dɔ kaka zaga wuieve kɔ ne mieɖui vɔ ele be miadie do hã miadie do elabe vɔsalãe menye wo ŋutɔ wo nuwɔwɔ ta dzesi kple ɖoɖo le ŋuti ta ne mewɔe nyuie kɔ ke tablati edaƒoe nye ma yo nyateƒe nye be vɔsalã abalɛ ke ɖaɖi emeɖe ma vɔsalã ehia ne vɔsasa be ƒome ene ɖaɖi ke meɖe kuku eye wònye vɔsalã yaɖo yi elã elolo nenye be ame ɖeka ɖe alo ƒome ɖeka ɖe mata wɔ ŋudɔ abe leke gblẽ be mele be ŋu ɖeke ɖe dzi o abe le kɔɖɔme kaka ga wuieve kɔ ele be naɖe asi le ŋu ke nenye be ƒome aɖe ya ɖeka mata wɔ eŋudɔ ɖe to kuku ɖeɖe me leke woawoe wogblɔ be ƒome gake atadzeʋua nelo ne mawo ƒe ƒomewo sɔkɔ ƒome ɖeka ko mienye yata taflati menye be mesia ŋuteta le o ne ame aɖe wɔe kɔ wɔe ɖe ƒomeawo katã ŋu ame yiwo katã va woƒe ŋutetewo hã wo katã mesia me de asi agba me faa kple si be magblẽ ɖe anyi o yehowa ŋutɔ ƒe kɔƒoɖoe be ame sia ame nakpɔ eŋuti yayra hã nenemae eta menye wɔme yi ke wɔe kɔ mie ƒome ma kɔ aɖu ke ma kɔ evɔ awo mie manɛ kple bubuwo katã ame sia ame nakpɔ amenuveve ma ƒe gome yo ɖaɖi meɖe kuku dodo ɖe mawo ƒe ŋkume dzigbɔdzietɔ ya le nufafia ma eɖe fia be teƒe yi ke mawu fia alo teƒe yi ke aƒetɔ yehowa ɖe ŋkɔ na tia teƒe ma ya ko wòle be woaɖui le ta ke le nya ɖe fia hã ma teƒe ka tututu wòle be nya ɖe fia hã ma ado go le hena ekpɔ enuwu ƒe kɔƒoɖo nɔvinyewo nyateƒe matrɔmatrɔ wònye be ame aɖe dzie nuɖoanyi gã ya to enye dɔlawo ƒe nu mawu ƒe ame CTN wo ƒe nu le ye ŋutɔ ƒe agbeŋkuma nɔƒe ma le tadzeʋu teƒe gã agbadɔ te afi ma etsa tafati eyi gbɔsɔsɔ meli nenema oa elãwo katã ekpɔ me ye wowɔ lãwo le gake ya gbɔsɔsɔ vava ta o mɔɖeɖe li be ne wonya wɔ gbedodo ɖa ɣeyiɣi ma gblɔm le fia gatɔn ƒe ɣeyiɣi ma wonye ɣaʋuʋu yiwo ke ne ɣetrɔ gatɔn mawo kɔ ye wowɔ ƒe gbedodo ɖa kɔ evɔ ekpɔmɛ le ɣeyiɣi ma miamewo miege ɖe gama around 70s 80 mawoa o ya amewo li wɔwoe wode ɣesi na koŋ wɔwoe wuna vɔsalã yata wo hã ɖe tɔwo kɔ ge be wɔwu kake ya agbɔsɔsɔ va vavam hama kpɔkpɔ dzidzi ɖe dzi agbɔsɔsɔ te ta ya ɖo ko wowɔ gbedodo ɖa le agbadɔ te le vɔsamekple dzi kɔ wowɔ mɔɖeɖe wowɔ nufiafia abe ale yi ke megblɔm fia ne woɖa ame me sia me nanye nu yi wòle be wɔwɔ tutututututu ta ne wonya do gbe ɖa kɔ evɔ me sia me kpe yi ɖe eƒe aƒe me afi ma me sia me nava wɔ eŋuti dɔ le nenema wòle tutututututu yo akpe míaƒe enukpɔlawo míeda akpe be míele míakplɔm ɖo eye míeka ɖe dzi be enufafiawo me hã ele kɔkɔm na mi abe ale ke megblẽ do ŋgɔa nenye be nane me mekɔ na wo atam be biabia faa atam be biabia elabena nusrɔ̃m mía katã míele eye nenye be wo hã wo susu tu nana atam acontribute alo atam do wo susu aɖe ɖa eye mía aɖe me no be mía katã míase egɔme eya ta yi dzi Adam ARS TV ya nya kpɔm ne le wɔna lae nye dodo ɖe mawo ƒe ŋkume zigbɔzi etɔ le eƒe me ƒe nu vanyenye vevietɔ yi ke dzi nye tsitsitre ɖoa yi nye zi etɔ̃lia yi ke nye teƒe yi ke mawu ɖi eƒe ŋkɔ ɖo yi ke wògblɔ be eƒe alẽhawo katã woaƒoƒu le eƒe ŋkume teƒe ma woanɔ eƒe ŋkume ŋkeke andre sɔŋ le nenye be ame le be na eɖokui eye wònyi kɔ nyuia ekema akpɔ yeƒe amenuveve elabena enye gbɔgbɔme ƒe etsiléle abe le yi ke megblẽ do ŋgɔa mía fofo osɔfo gã Didi Gakpetɔ eyae le mía gbɔ le enufafia yawo me ɖem na mí ta nenye be nane me mekɔ na wo alo ehia numekɔkɔ bubu aɖea atam age ɖe edzeɖoɖoa me be mía katã míasrɔ̃ nu wòade edeƒe yo ɖaɖi
Oba mi tetem de enu won ta nenya ba enu bubu ade li ke agakọ akperem le me ke mi le mia ko nu kpola o lambe o pe babia o ha nava e ke ma mia ko awunu kudama nwa zigada amagada manya yi apa nu vanya nyew ya me nu va manya ta vado yi ada Israel vio yo ka nyamawo ye wo pa duko o pa mau subo ava didim ko arbale ka wo dodom le nyade de fia ma fifiana yata ava do yi ada Yoshua va yo duko kata fufufu va no brom no ba o mau yi ka ployo mau yi ka na yo kwa man va gade nya yo ko futola la yo ngo ye wo ko pa no po hana yo nuka do yo anyi yo nuka na kama nya yo agbe mawa ya so bo mo la ka na mawu ya ployo nya man va na yo kata ko bu kata yo posi de be mawu nya la yo ngo yo proma na pa subo ma gaje o ngode nu yi subo go la di o no che gbebebe kaka ya blo no be ya pre pa ya yo subo ye ho egba ma subo ve vieto la nya de fi mama amado kakamde amado panu wota nyama bublo na mashamba na sibari mashamba kla alika wono kaka ya ma kla pa do apa fatu ko go la yata na be akara mare panu mare pa chite da wo mau subo ta mare subo o mau subo nko na be ato kama mau go blomade na aba amade wumde nu ye na kada mama panu wota ina bubola ye mawo yoma na lawo moto aye mawo aye wonu madamu ha ye mawo wola aye wonu madamu wa menye ye wonu madamu aso fima na yina hade amake la fima aye mawo ke gala fima yata minami atropo mi gakade amagbeto panu wota o magakada mavondia de kapa mu wota ma blobade amavondia ma pomuti bafa na pomada o vodi nyanya muti do bunabe yene na na woma aw ma vodi ma pomuti bafa yata wo lo mouse bosbo marasi abale ka madongo wo ko jirudua nene mai ma kwesebe nyeklo ha le shaleka nyefuo matom fawrudu koko juju plov lododo o nyema tom ha dika kare kamalamo maw anamia rujigodo yo dika kare kamalamo maw ana mia rujigodo dadi akpe kakaka de nfafia de toheo dem na la de bonami kuda do maw fa nkuma jiboji eto le efeme vito inya ji etolia ika apoto global nya dole ye fa nkuma te fa ika ye di ye fa nkodo yima dadi gade de fia be te fa ika ye di ye fa nkodo a te fa ma ya wala banka nya do ano ye fa nkuma nkaka andreso anyiko ekama mia ko bobo me fa echilele yo dadi mia te tende nu won wa ba ale ka meglene kaka mia ko do me chuchu ada ya ko do me chuchu ada le mi trogbo ekama anami wonya takonya mia ba nu kola me ganglo bleu adam ya TV nya ya le mia ko ma ala ye ble dongo be mia fa bia no fa e yo va yo ma mi hle dongo o hana to va mia hli ekama mi ebia mia adem no akpa ba mi le mia plomdo ke majidua mia aga atrogbo akpa Vovototomele, opretana dombra, tajebu yaglom mele. Vovototomele, opretana dombra, tajebu yaglom mele. Nye macho tajebu kebubu, ana tububwa deko, afima yebo venu fia. Tajebu enu wo.
Dajebu Neluwo Seseha Dajebu Komai Dajebu Nema Vona Nekebo Dajebu Nema Wolibri Dajebu Nema Vona Nekebo Dajebu Komai Dajebu Fima Doyo Yohane Dajebu Reji Jameso Dajebu Fima Doyo Yohane Dajebu Komai. Hallelujah. Amen. Revenu Badenao Dono nawo Wena mia tobiwo nyamawu Wena mia mamawo nyamawu Yewo jimi deme Nyekwa menu bebe Ebenezu Blood of you Nana mia tobiwo menyamawu Nyamawu Menyamawu Yamemon, Yagewoven, Vanewo, was a Mao, Abena, Yewoven, Ejojo, Yo, miapa nukpolao, mie dakpaba, mie ga leplemi mie for domotutu kwema, ga tro ego, mie dakpaba mie leplemi, ka mie tatamda, anuana kata. Mie tatamda anuana kata ayata babia de kafa do yoga fa mia aho. Alo mia ade oda guko ekema mia tede enu wana katafa enu abaleka maglea na mia fofo ameka le mogbo betro ya le nufafe ya hamde bonamia yanya nutuma ganji pola osofo ga ameka nya amikokwesila ga na jafi ha makole kama kata osofo jidi kakpeto le mia gbo le nufafe vafa ya hamde bonami Yata miji mi aplomindo abale mi bra mi like the page mi comment babia yo kata le mi ho mi agba mi abiafa ekema mi ade wonu nami be mi kata mi avu enusrolo la bana enusosro va ya ehia mi kata eka mi kata la bana mi fa pa de globe enye gbogboma fa echilele akpama enya senam ale bebe yata magala betem de jibe enye gbogboma fa echilele yika na jirado kyodo akoto afa yika menagaro bena no de die na wonto plo kuma plo duko kata ayata mieji na mi like nya page nya copy link nya share link ba amasiame atan akpoguma le no ba fayama dadu ne takpa na potoga le plemi ayi no fa fioji awu na mi ka babia yo vo de motore ka no via la babia ba fayama gododore nkakakai wa jegoma nkakakai wa wunu le tepega taje bu abale kene blene yo medakpa adzegoma le fedzinu wieve ya nya globe fedzinu wieve ya konkaka bla avovo ana basere bla atovo de kilia ko yenye nkaka yo daddy ayo nyaba miele covid-19
alors coronavirus eyi yo made do kawe le emu ikaba amena zoreji hena gumo kokko ba fa ya yo maglobe menye epeya mako coronavirus nya zolo ko se be ko yo va yi makan ale ji dudu gana nya be dolela ga domre jiko e ga wu ha e ke ga va fifia e ko ngo ga karu fifia o wo be ga sesem e ya ta o be nya de shebe an chono nose mask na no miashi ashiklono hand sanitizer miaze akloshi plan wokata zadze nyenye klo pokwe nyenye ma mia won ti do hena mi kata pe dedie nono be dolele ya ta flati ma awo fore ke mia do moto de ko yo na di mi da pe ye ma blom mia pa mia fofo le ebe abale mia kata mia wada covid-19 po dodo ji pe ntochomo ikanya nose mask asiko klo hand sanitizer ble to mokata abale ble ko eleve be amasama na alo me de asi yo ai me tetem den mu wa dadi no fiade egboblombo yedo baraba yehowa ne lo de te wa ga dum so ben fafia wa na yiji ano yo fiam alada ala bana nu gadali o menyo eta ali mi wo ma na yiji na no fiam yoda amade haga goglomba yehowa nto ne kaseji na mashama benu fafia de toya ne hemde gwa ne mashama ke asiko ne kaseji ne plus suba amanu veve kana leme abaleke ne bleba enye gbogbo me fa chilele ma na ka mashama yika asenya ya gbogbo fa chilele ma na ka ukata no viare haba yehowa na tuchino la ba donwe nto no ele ta na ga yiji aga wewu nenema ko mekareje makweseba enfafia o deto alegbegbe enfafia o deto alegbegbe ta babiao matan sogbo kakale mi biaro nu eyina dem ha ko sebe emekona ta ni dakpe ka anami wonyata ko nyako ekema nyako egbeto akucho nyata ko nyakpe pe nyebe mawu yi kanye nu yi bona toto ga etso yi wo le gagla de miawo ya eya ko le be mia to berina ela be efe yi wo le ngogbe gbona menye pe vivie amanu wonyo be yi yo gbona be yi ya wo sese na ko ya yo fofom plenu na yo kata zezem le ya te ko na nyebe aw ele ba magbeto na le do kire mawgo afima ko wo ko de no no le ple epe apako eyata nyanye kuku de ko nyebe reyi ya amashama na we ple vie dodo maraka maga tu de fafama alu awo loglodo nushami kenye mawpa dodo nami ko minami awe eyame nyafa agbe ple de no no ple ngogbe de dele mawfa mun veve ne no implemikata e wo dom sami arusi de plan mun veve remi to via Christo ji amen amen akpe beda sare gava ya konsepenya ya kaka bibla nto hana mi nyaba kosedo manomea mede tuju no viara goblomba corona maka amarekam le anniversary ebe corona maka amarekam le anniversary elemene ne magaka jajara do hia ala bana bibla kika kana mi nyabe tororo enyo forsa ta bedere ka vako elebe ameshame na wode di abale nya fofo gbele neko ameshame awode dodo oji pepepe ta ko nyaika wonami ha beka jibe mi akata mi se ni dakpa ba ni plomido le egbepe enu wona okata ma yo beda sera magafa miese okata eyiya etititrere miahu ta mi matanga ahla soso kakagbe no viarura miese miele enwudo gani ta mi da pele mi akata gododo anon godo abale mi afofo glebe to 24th December ya pada sina 31st le tajahu nya de ha ma pete pega afimai
eƒe ya me ƒe egododo anɔ dzi le afi ma wònɔna edzi le ƒe sia ƒe hã abale mia fofo ɖe ma ebe manɔ dzi le teƒe bubu aɖeke wu teƒe gã yi ke míeyɔna be tadzeʋu ye ma evangelist Israel Nanevi ma weta gblɔ le eƒe hame be anyigba ɖe le Afrika Ghana eya wòle tadzeʋu ƒe nya gblɔm wòle ta míekpɔ mɔ be etawo katã ƒomewo katã dukɔwo katã aɖo ta tadzeʋu le Ghana dukɔ ya me le Ketunov nuto me ame sia ame akpɔ gome le eƒe ya me ƒe aza me akpe ne mia katã EDM ARS TV nye mi dzi mianɔ miakpɔm míeda akpe na míaƒe technicians wo katã aƒetɔ butsɔmekpɔ míeda akpe na wo tɔxɛ ɖe wo dɔwo katã ta eye míegada akpe tɔxɛ na nɔvi yiwo kplɔna mi ɖo esia yi kloe vevietɔe nye mía fofo aƒetɔ Gabo Gabo esia yi kloe kɔ ekplɔna mi ɖo ɖaɖi akpe kakaka mawo ne yra be ekplɔna mi ɖo esia yi eye emana míaƒe nufiafiawo hã kple tɔwo be nuvava yiwo ɖe míele ɖe goa matsi to be wòade xexea me ƒe akpa sia akpa nenema ke ame susɔewo katã le ƒukpowo dzi kple teƒe bubu vovovowo Ghana dukɔ me kple teƒe vovovowo míeda akpe ne mia katã ɖe miaƒe ɖetsɔleme be nyanyuie la nakakata nye ame yi ke ɖu tsami ne wɔna yɔnkpoe ko be Major King I míado go le tadzeʋu ɖaɖi ana mi nu gbedodoɖa kple yayra kɔ míakpɔ etrɔyatɔ akutso míado gbe ɖa Yehowa Mawu wɔla ŋusẽwo katã tɔ Mose be ne meƒo nu aleke ya ata ƒo nue eya ta wò gbɔgbɔe ƒom ɖe mía nu na wò lɔlɔ kple wò menuveve nali ke wò nuwɔwɔ katã na mi míeda akpe na wò nɔvi yiwo katã ƒe agbagba me wòto wò gbe gaɖo yame nukpɔlawo eselawo me sia me kpo eɖe sɔleme le ɣeyiɣia ŋutia Mawu nayra amewo katã le mía ɖe la Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me Amen. Amen. Mia wunu to aƒetɔ gbedre me agblɔ be mía fofo si le dziƒo wò ŋkɔ ŋuti nakɔ wò fiaɖuƒe neva míawɔ lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si gbe ale si wowɔna le dziƒowo ne na míaƒe nuɖuɖu si asu mía nugbe la mi tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mi si gbe ale si míawo hã míetsɔ ni ke ame siwo da vɔ ɖe mía ŋuti ene megakplɔ mi yi tetekpɔ me o ke ɖe mi tso vɔ̃ɖitɔ la si me elabena tɔwoe nye fiaɖuƒe kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe tso mavɔ yi me. Amen. Mi xeyi le ŋutifafa me. Amen. Elabena miawoe nye fofo esi le dziƒo la ƒe yayra mewo. Amen. Aƒetɔ la ƒe amenuveve nenɔ anyi kple mi azɔ kpe ɖe asi le via Kristo Yesu. Amen. Amen. Dziƒo kple anyigba ƒe dziɖula gã ɖem alɔ tsɔtsɔe. Dziƒo kple anyigba ƒe dziɖula gã ɖem alɔ tsɔtsɔe. Dziƒo kple anyigba ƒe dziɖula gã ɖem alɔ tsɔtsɔe. Amen. Yo akpe gododo le nu.